Jiden, abana Joy, abana Mang, abana abana Oda Puapu, abana Tatang, Boy Amahile, Lalal, Ale, Sir Dennis. Lek kapan itu? Lek mau lalal mama, Amahile Oda Pungam, Angam Haukip. Amahile. Apa Tiga official lah, mungkin kita. Hele, kita cenderung tahu lah kita buat kawasan. Ready? Kigo top na cho chijing lai hin. Six, come on. Ini. Oza po gilong mon. Sila ang cepat para lebih. Who chief guest le melai upa nom president. Audience. Mi pi ho dong no ma sa hejing win. Mazan Lal. Ay pemale. Halo, Match num lai ta hin to hi Tintong FC versus Chenjak Pau hi. Chenjak Pau FC BP yang beta. Chenjak Pau li dali. Yokohama jo. Chenjak Pau li dali. Apa BT ki tijin. Chenjak Pau hi. Dennis. Match no lai da chijin. Melon Dennisin. Free kick pen nal tan banana in. Sport hi chijin lai ta hin. Captain po tu sunod my captain po pa Samuel hin chi Chenjak Pau group lam hin tong lama captain hi nal tan na sep ini pa hel khuli nahi pa hel khuli jersey number 10 hin hand captain hi pa Samuel jersey number aki bitai po nahi luko jersey number 18 hi keng lap sanglo din hi ma sa pera din kuma dinga ama sa pen akanga dinga ama sa pen ke salbung pat dinga sport ama sa ISL ngai na hat-trick mo milu ngai lai palom hi ti jo silchin na kan dai Halo, ayo. CFC captain gol tujun CFC captain gol har khum tal hi Base score condition in CFC 1 CFC 0 tu hin bu mau neu sakinga apen pe out ta ni hi cameraman Mr. Angam Jong nasakta achep na show in camera capture holding the line Anomin Ungevin 2 hin CFC versus TFC football matches in housing the line tu for khan min hi medical team tu hin bu denishin lagi cholanan
kecolongan numero 5. Pas kayo lang ba? Lani. Match ng Brazilian, tutuhin sa PFC to. Benjamin. Cameraman, media team, ayos ang Congrats Bolo. Represent Rosario Team Zain, kipang legan. Keeper, kiri. Mencha. Oh. Cameraman to announce it. Pwede terpa alaya. Wow, ajimbo jiwangi. Acha, klasik, acha. Boleh. Kalau pang ni ajimbo jiwangi. Ajimbo. Match of blazing in, change from the Evangelist Paul Luding. Luno. Lalboy Shalin. Evangelist Paul Luding. First additional hit to Ukraine. Blazing in. Evangelist Paul was named top of the Jimpo. With the Mancho Jimpo. Boleh. Elok misli. Tuni troli amoy tegin. Congrats yung Hwayin. Corner kick. Goal. Tuntong FC Akonin goal. Tu akhir captain kecolongan 4 million. Goal score bro. 4 million captain out 4 million. Match of playing in. It's a minute playing in. Ajimbo. Goal score pa bro. Bumintang by day. Bikur semua tu kalau shoot talau dia. Mang out. Tintong lang. Hausa po, lalbo. Unggulo. Ay po sa limang out. Hausa po lalbo, pasal lalboin. Apa natingin? Guess of honor pu yung so. Kiko sa nam na sa department eh. Oh, lapia 10 minutes payo kita mlawin. Yung simple goal score na. Acha, formula ball faida nam so kitain. Out. Match no playing in. Tutuhin, Suntong FC nasa tanya laitain kun Cengga Pau FC nan lain. Forward position aku mampet Romin.
sa kay Wahid. Okay, kikelso kay Wahid. Kikelso na kay Wahid te. Wahid na kichimbe di ang kay Wahid ka, kichimbe ang kay Wahid. Nota kichimbe nga. Achon. Ya, pot. Hat-trick scorer po in. Handball. Out. Kaito. Aku say no go home. Dole musician pu ho pu yang lagi tolentin, oda pu jamang lutin. Oda pu ho pu, oda pu jamangin, oda pu jamang lah. Dufri, kijalan kire. Oda pu jamangin, oda pu mencoy out, oda pu lakukan in. Captain Pato, tentu lagi Captain Puto. Mau kita pati lo dan saya try. Lalu kita. Match lu dezengin, match lu dezengin. Kiciknya anak sale ingin kibolda ni. Kusum kibol na tong kalau terpuin, aki ham bolehin tawin. Ciwangi, Captain. Acha, nome. Wow. Taruh lupa. Azoi, ready sandamu. Cewek patok. Oke, gue cewek patok. Dole, kenapa FC Captain holding le outing, untuk puzoi le keldi. Tentang Captain outing, one second le keldi, gitu pila. Ready, nang niya. Bon, untuk pumuan lang mudo. Itu nak kita buat. Nah, kita ini ni. Hingkai semua. Untuk dezengin match ini, anda untuk dezengin. Tuin. Tentang Captain out. Siapa Captain out? Tentang Captain out. Kikilin te kikil tahi anu kurun na ngayon bintang na chimay lang ang lupa bintang kil din sa kanilay asap po ngambayin ngambala asap po ngambayin bintang o Juday ano yes Bintang amboy. Hey, ganda.
Pasal si nampak. Wala. Kengai yo. Ni kata si kengai. Betul ya. Nang ama ci. Nang ama. Ini ni awak ke apa tu? Saya cira tahi. Honum tamo. Ha? Langa chilviagan ho na. Ha? Chilviagan ho na. Nang ai le se pungka thum ki chip thena lo. Pungka thum be ki chip the lo. Chuta. Hai, handball cuma mola. Free, dia free. Dilang free aja dilang. Jintong kau itu lagi. Uniform zaluan sesakat fine. Kalau cuma kita kalau kita tahu tu. Baca dulu dia nak dulu. Pangul gol ngah cina kum thelo khat heno loi. Live telecast aja boleh, tapi nom dosen ngai live. Upa team w.com. Kita tu nak level balik nam nguyang hei dua hei. Ini. Aku long deh. Mer sayang hingga setat sangat team tu ahe. Aku team dia yang tak sana ben. Dunia kom kita naik lo holdong. Than mer sayang ang. Lagi tu dia ngabin. Bon lang aku nin. Yang level tahu nak aku ni. Nah. Team lopi cila. Aziz हमको yes भाई गोल गोल दाम कितना गोल तो बोले है नले आज सलमान भाई गोल बोले है मास्टर मोरे मास्टर की बारे में गोल भाने में बांधो कौन गोल pasal panjang gol kumpulan gede aku tuh gol lagi ayo mana kia itu gol kau tahu Các खेल के điểm kan. Pati khel. Oi puzoi le dem mang khel ki. To phal hoi ta ki na. Good. Oi. तो ये दिया सीजन दिया सामने संता में बोलो वाले मांगा तो न तीन है होय बाल siap sini na kêu dia mari ngah ko lengan dia saya beri kêu dia tu he
Alale. Salpa. Pasok mo sa deplo. Rồi quá bên này nó mà cái tổ số tàu cho Dia nak kele tengok. Punya. Kele tu pergi nun. Kelu datang. Dia jauh dapat. Ama speak. Keeper kelo ni. Dulu tahu. Mana dulu? Bayang, pergi nun. Don't put them. How put kita ni sentuh. Kan lalu dia punya. bây giờ đây cái chim nó lại em Trong cái chip sạt nang in na dem bang nan khel chu phal ken oi puzoi kan khel tu ei bola nut le nut lo tu dam ni thang lang to tu cái chim không alu muốn trông cha sẽ tới này và bây giờ hỏi tao ta Basita, kita, woi, là cái sự làm tao dia lo tu lah cuma hỏi à, rồi sẽ khăn bỏ coi rằng dem mang nan khel ding zo phal ket pata doi kan khel ding chu hình sắp sao, hình sắp sao, hey kan het hình sắp sao, Para kami. dem mang le min doi